أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل زكاة الفطر طهرة للصائمين وطعمة للمساكين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بسنته إلى يوم الدين. Katan sinsanglit iwan pamudji tuput pakatunggal simahasut simahatinggi Allah. Sarta salawat iwan salam panabi pilihan amuin nabi pamumukuhan addat junjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapayna inkatan ahli keluarga niya iwan sinkatan lundang karabat kasahabatan niya. Muna-muna hitukbal sing kami in pagsarang sukul pamahasut si mahatinggi Allah sin biusan niya kita niyo waktu amuin makapagbay mata magbing hatiranan laway hapag live di Facebook lasaman yu tiyo hawang man in kami kaanakan sing kamu makapasampay kaniyo sin pangadjian atawakan makapasampay in kami maun kaniyo sin kasilasa takal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga jamaah berhormat amu inti matayng hugyan hatiranan. Yari na kita nyo wihaun hakauhaan tag siyam kasuwangan atawakan kauhaan tag walu kasuwangan simbulan Ramadan. Agun wala tanyo kaalimatahi. Tiakaran tanyo impagdatong halom hangpo tag isa bulan. Mahuli pila adlaw rakuman masuok na siya manay kurireng kato taniyo. Hawya sin kaya nasabot intapik atawakan imaudo pangadjian hi mawaya hitukbal sing kami maun kaniyo amo na in hikmat iwan sin hukuman sin zakatul fitr atawakan sin zakat fitla. Nagsabda in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-sha'imin wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulatun ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث رواية دين كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لونيا بيردو سنجنجوان نتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم impag zakat pitla. Doon hadis ini muna siyabot sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyay ta niya mga kasahabatan niya in hikmat bang uno in maksud may ta suway magzakatul fitr. Tuhratan lis-shaimin. Tuhratan lis-shaim. Hipagsut si mga sila tao nagpupuasa. Panagnaan hikmat yat. In hikaro hikmat niya wa tu'matan lil masakin. Hipagpakaun hamanga sila tao miskin, tao barhajat.
hikmat panagnaan may tainjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Biyayta niya in zakatul fitr inyan hipagsutsi mga sila tao nagpupuasa. Ay bima'na bi'ada kita biyaytaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mafhum sin hadis bukun ingkatan beriman nagpupuasa na sampurna nila kaya tinggalan ingkatan sa barang pianglangan si mahasut si mahating gi Allah iwan sin Rasul niya amuin mahinang sababan mahinang gusi atawakan tamak sim pagpuasa nila. Hatin niya hikasut si tuwi sim pagpuasa in pagtukbal sin jakat pitla. May ta'yat to. Noong sin Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ha kitab niya Ihya Ulumuddin i'lam anna as-sawma 3 darajatin. Noong sin Imam Abu Hamid al-Ghazali Hujjatul Islam rahimahullahu ta'ala i'lam ingat kaulong niya bunal tuud impagpuasa aun sa 2 darajat. Tulambang. Panagnaan niya lang niya saumul umum. Pagpuasa sim mga sila tao kamatauran manos siya atin mga ordinary manos siya. Biya dinin hantang sim pagpuasa sim mga tao ordinary manos siya. Amu impuasahan nila sadya. Tinggalan nila sadya impag-inom makan. Iwan sim pagsuok pakaasawahan nila. Sumakawa masi wala nila katinggali impangatod nila hipangatod pahiyaram sir Allah subhanahu wa ta'ala. Masi wala nila katinggali indila nila kumabtang simputing atawakan sin limot sin tumbi. Kumabtang sin mangi. Masi wala nila katinggali inanggaw ta'baran nila umanib ding hakatampiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin aw kam min sa'imin laysa lahu hajatun ay kam min sa'imin. Pinanasadya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam intao nagpupuasa. Wayro madawhat nila karayawan buat malengkan illa al-ju' wal atash. Sabab malengkan amurain uhawiwan sin habdi. Sabab maita biya na sin hadis na limpalhain doon lang sin Abi Hurairah radhiyallahu anhu nagsabda in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahl. Hisiyu-siyu lang niya. In wala niya tinggalan. In qawla az-zur. In kabtangan mangi. In kabtangan puting. In kabtangan pitna. In kabtangan iggil. Wal 'amala bihi. Iwan sing kakahinang mangi. Wal jahl. In mi'nahan sin mga ulama in al-jahlu rendi kullu amalus sayyi. Artinya katan sin kakahinang mangi. Katan sin kakahinang mungkar. Nagpupuasa kau, timatahan kau sin uhaw iwan sin hapdi. Sumakawa wala mo titinggalan in katampiang langan sin sara. Amo impatinggalan kay mo. Nga lang sin Rabbi sallallahu alaihi wasallam di maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala simpuasan niya. Ay bima nabi ada sa simbaitaan. Long si Imam Ibn Battal hambuk din nga mga nagsarah sin hadis. Buko ni sablong nga maksud din doon lang nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat pabukaon na sa ring nga puasan niya. Bat way roon na madawhat niya karayawan nga puasan niya bukon. Sawabim puasa siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala pangdihil tungbas kaniya. Sa inya un tahzir pagpaanib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin suway imbar iman timatangka hapag puasa, bukon sadya uhaw yawan hapdin tangkaan niya yawan simpagsuok paasawa. Sumakawa tangkaan niya yung katan, pito ang gaw ta'baran niya,
huminang singkatan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ang hadis dan kin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. من حديث حذيفة قال الله سبحانه وتعالى in hadis ini lang hadis quds. An-nadratu masmumun أو النظرة سهام من سهام الشيطان atau kan an-nadratu masmumun min siham syaitan la'natullah alaihi. Impangatud ini haparwan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul quds, impangatud ini langnya insiya bawang pana deng hawaw bawang pana sin syaitan. Hatinya pakukus ini sin syaitan impangatud sin kita ni. Faman tarakaha isiyusiyulong niya amuin tinggalan niya impangatud niya hiatud pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroong maksud niya ro kayong buat malengkan kal na makhafatan lillah akal na buka iwan pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala atahu Allah hatinya dihilan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala maumpa hatinya lanab sim pag-iman kawaakan niya roon halom sim pangatayan niya. Hangkan mga bariman bang kita nyo nagpupuasa suway bukun uhawiwan hapdi sadya in tinggalan singkitan nyo atawakan aniwan singkitan nyo suway aniwan singkitan nyo ingkatan sa suku pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatin panagnaan niya puasa sim mga sila umum saumul umum ang si Imam Abi Hamid al-Ghazali inhikaruan niya long niya wa saumul khawas hatin niya biara kita waitaan in kita nyo bang sa manusia nakating karenghang katao pahang katao in darajat sim pag-iman sin kita niyo. Di magsibu in darajat sim pag-iman sin kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sin tiap-tiap hang katao ren kato tanyo. Dahil nga sa wabiat to di magsibu in andagbus sin amal sin kita niyo. Saumul khawas hikaruwa tiwayhuan sim mga sila manusia nagpupuasa. Amo na yung mga manusia khawas. Nakating ka in darajat sim pag-iman nila dahil mga sila tao ordinary manusia isab. In sila inipiupuasahan nila in pag-inom makan iwan sim pagsuok pa asawa. Damik yang piupuasahan nila in katanang gaw taawaran nila. Hati niya nakating ka in darajat yaon. Sawab may ta biya na sinagi. Hahadis pa na nasabot ka ina. Imaksud hikmat mayta in zakatul fit piyarudu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sawab inya tuhra hikasut sisim mga sila tao nagpupuasa hikasut sisim pagpuasa sim mga sila tao nagpupuasa amo in nahinang tamak impag hinang nila mangi atawakan in nakahinang sila langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala hinang tamak simpuasa nila in hikasut sisim puasa nila yon amo na yung pagtukbal sin zakat fit pagjakat pitla. Saumul khawas hati niya mga manusia nakating ka in darajat nila ding darajat panagnaan niya to nasabot in pagpuasa nila timatahan sila sinuhaw hapdi damikyan niya tiyatahanan nila tiyataagahan nila in pagsuok paakaasawahan nila adlawan simbulan Ramadan iwan tiyatang piupuasahan nila in pito ang ingkatan ang gawtaabaran nila haumanib hakatan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatulong sin Imam Abi Hamid al-Ghazali saumul khawasil khawas. In khawasil khawas makajari siya rin mga kanabihan. Makajari rin mga karasulan. Makajari rin mga ulama rabbaniyin. Makajari rin mga tao ordinary, tao sa sumakawa sampurna in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din hantang simpagpuasa sin hikatu sabi niya ikatulambang ini amon sabot sin Imam Abi Hamid al-Ghazali piupuasahan nila inkatan piuasahan sindua na sabot yato. Sumakawa nakatingkay sab sila ring harwayat to. Piupuasahan nila in pangatayan nila inangan-angan nila hari sila magtali simparihiyasang pagdunya. Wayroon halga kanila in parihiyasang pagdunya. Hakal na inyaon halong pangatayan nila in sila
timangka himinang sin pag-ibadat, sampurna ibadat, dia akan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa wabyat to, misanin mag-angan-angan sila sin parehasang pagdunya, di sila umangan-angan. Di makawad impangatayan nila, sin uno-uno na kainginan pagdunya. Hati niya, sambil pangatayan nila, di sila mag-imagine, bang uno yung mausaha kana. Di sila mag-angan-angan, bang manin sila magkarayahan atawakan, uno-uno yung jumato kana, di. Amuyat to impuasa sim umbul hambuok pagpuasa. Sa imdarajat tetto darajat mahunit tanyo na pasun. Sa bihat to kamaw mo hanim pagpuasa sim mga kanabihan iwang karasulan, iwang pagpuasa sim mga sila awliya, iwang sim mga sila ulama ar-rabbaniyin. May ta'yat to in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya tuhuratan lis-saimin. Imzakatul fitr. Sabab aun dirihilan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hawala kerihil ha ummat na kauna. Hadis keriwayat sin Imam al-Bayhaqi. Nagsabda in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. U'tiyat ummati fi syahri Ramadana lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Nagsabdyan dunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kirihilan lang niya in ummat ko ini. Ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habulan Ramadan, hawala kirihil hamanga sila ummat na kauna den kako. Ini manunju kisadya. Suway kita nyo magsarang sukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakal na nahinang kita nyo ummat sin sa mulya-mulya nabi. Pia panjari san Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahinang parsabawan. In kita nyo nawilang. Dahil sa mulya-mulya ummat. Hakal na in kita nyo ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa biyari pia turun. Piara sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan mulya. Di habulan Ramadan. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kallam niya muna yung Quranul Karim. Sarta pini sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hakatan kamalaikatan niya indaakon niya. Pag-amanatan. Magdasin kallam niya muna in sa mulya-mulya malaikat Jibril alayhi salam. Damikyan niya pini da isab sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sa mulya-mulya na bulan. Pagpaturunan niya sin kallam niya muna bulan Ramadan. Sumalawat kita nyudaran para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno in kerihil ha ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawala kerihil ha ummat na kauna. Sin mga kanabihan na kauna. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwal laylatin min syahri Ramadan, yanzuru Allah ta'ala ilayhim." Nagsabda in junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila langya. Tumagna na atawakan hapanagnaan dum simbulan Ramadan ay hawak to pagbubuka na. Umatud in Allah subhanahu wa ta'ala maong pamangipon niya. May ta'yat to. Hakal na singkahapon atawakan singkauhaan tagsiyam kasuwangan simbulan Sya'ban atawakan hakakatluan kasuwangan simbulan Sya'ban. Inhal niya dugaing. In siya nagpa-rules. Hanimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpa-rules siya. Sin syahwat niya pagkaasawahan niya. Hatat kala mayan. Panagnan adlaw simbulan Ramadan. Amun kawyaksahan niya paghinangon ha adlawan. Haro kayong adlaw. Mag-inom makan. Iwan magsuok pagkaasawahan. Hasawab sin pag-iman niya. Iwan pamaret sayan niya. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangdaakan sin Allah. Tinggalan niya yung pakaradyaan niya to. Tiyangkaan niya bilang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naunin sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. Hisiyu-siyuin iyatod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miyanahan si mga ulama maksud din di amuna indihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin kaampunan niya. Iwan sin ridha niya. Na hisiyu-siyuin iampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin karidaan niya na.
lam yu'adzibhu abada. Na di na sila siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala salama-lama. Amuyat to impanagnaan kerihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawala kerihil ha mga sila ummat na kauna. Inhikarwan niya. Fa inna khalufu afwahihim hina yumsun atyabu indallahi min rihil misk. Inangso atawakan inusngaw simbaho sinsimod sim mga sila tao nagpupuasa. Hina yumsun tumagna in masa ini deng hawak tu juhur sambil pawak tu asar. Doon tumagna mapinda na inbaho sinsimod sin tao nagpupuasa. Hakal na sunway ruon magsud kakaon iwan tuwig palom gunggungan niya. Amun asngo atawakan ang susinsimod, baho sinsimod sin tao nagpupuasa, hinang pangupamahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyan lawi marayaw, lawi mahamot, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing halana kasturi. Inhikato niya dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, fa innal malaikata tastaghfiru lahum fi kulli yawmin wa laylah. In tao nagpupuasa, pangayuan sila kaampunan sim mga kamalaikatan. Hatiap-tiap adlaw iwan hatiap-tiap dum sim bulan Ramadan. Pangayuan kau kaampunan. Di kakan mautas sing kuyag bukun hisiyo bukun manus ya imangayo doa pa Allah subhanahu wa ta'ala ni papaampun kau. Sumagawa mga kamalaikatan. Amu in iplak sim mahasud si Allah. Halam sing kallam niya mulya, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mga kamalaikatan di sila tuod magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hauno-unan di akan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yaf'aluna ma yu'marun. Iwan hinangun nila wang unin di akan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pangayuan sin mga kamalaikatan hatiap-tiap adlaw iwan tiap-tiap dum sim bulan Ramadan mga manusia nagpupuasa pa Allah nagpupuasa hamaksud kal na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kaupat niya fa inna Allah ta'ala ya'muru jannatahu fa yaqulu laha ista'iddi wa tazayyani li'ibadi. Awshaku an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Na'daakun sin Allah subhanahu wa ta'ala insulga niya. Takamakaw, pangaring-arikaw, pagpalingkat. Insulga, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam impapata niya. Nagsabdang junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-jannatu ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Insabda simpangho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung insulga ma la aynun ra'at wala pawakas kita simpangatod simbang samano siya wang biadin inlingkat sing kabunyi-bunyihan halom niya. Wala udhunun sami'at wayroon pawakas na kapintas papangdungog simmano siya in akiot sin lawang sin sulka bang biadiin inlingkat sin tunob sin hangin atawakan sin lingkat sin suara karungukan mo halom sin sulka wala khatara ala qalbi bashar. Damikyan wala pawakas na kapintas papangatayan at tawakan paangan-angan simbang sa mano siya wang biya di inindagbus sim pagbahasa hun sulka. Nabihat to lingkat niya. Piyapata na kato sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang unin pagnganan sulka. Dia akpasin Allah subhanahu wa ta'ala in sulka. Ista'iddi takamakaw. Wa tazayyini. Pagpalingkat pa kaw. Bilang pagmarutab atawa kang panghurmat kamurasin Allah subhanahu wa ta'ala mawaya sa dumihil tungbas hamanga ipon niya bariman amo intimatangka sim pagpuasa
Hakal na niya. Hakal na ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, masuok na siya. Dumatong maong kay mo, humali-hali, deng halaul kabinsanaan, hapag dindi hadun niya, sin kahalan sin dunya. Inhi kalima niya, nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا. Apabila lang niya hinapusan dum na simbulan Ramadan, ghafarallahu lahum jami'a. Ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sabarang bariman. Amo in simambag sin panawag tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangdaaki sin Allah subhanahu wa ta'ala. Timangka haadlawan simbulan Ramadan. Iwan timunay sin pagsambahayang hawak turum. Ghafarallahu lahum jami'a. Faqala rajulun minal qawm. Nangasubuin hambuok usog. Ding hambuk kaum matawakan sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahiya Lailatul Qadr. Uno siya na kay niya ya Rasulullah. Indum yan pag amunan Lailatul Qadr. Sawab yakfina mamarahina kato kalabbian sabbuton tahambuk kalabbian sa dum Lailatul Qadr khairum min alfi shahr. Lawi marayaw dayng hahangi bulan. Sabab mayta, kita nyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya ini kalabyan karayawan. Sabab impangumulan sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di na siya lumiyo rin hakaanuman tagto. Kamahangan na. Imag-ummul lumiyo rin hatto. Adapon yung mga ummat na kauna mag-abot gatusan katahon yung pangumulan nila. Ngalong sinambuk sahabat yaw niya, Rasulullah, ahiya Lailatul Qadr. Amo na kainilong niya, Rasulullah, in Lailatul Qadr. Kitaan nyo in uslob. Ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami al-kalim. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, paggain siya iyasubo, amo na kayan long niya, Rasulullah, indum Lailatul Qadr. Qala la, insamdong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon. Alam tara, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam tara ila al-ummali ya'maluna fa idza faragu min a'malihim waffu ujurahum. Hada su'alun fihi taqrir. Ay ajibni. Nangasubuin sahabat yaw niya Rasulullah mo nakanlong yandum Lailatul Qadar. Yasura isabsa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay jawabi kun ako, bang mga kato. Uno wala mo kalong nga kaingatan. Intao naghihinang apabila matimos na sareng hapaghinangan niya. Bukon kamadawhat niya na intong basin hinang niya. Bukon kamadawhat niya ng gadjen niya rin hapaghinangan niya. Nabihat to raisab im mga bariman amuin. Timangka habulan Ramadan hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala imanib ding hakatan liangan. Sarta tindog nila, nagtilusa sila, naghusa, hapag ibadat haduman simbulan Ramadan, wayroon do kaing madawhat nila bot malengkan kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to indeng mga hikmat panagnaan. Mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, in zakat pitla, hikasut si mga sila tao nagpupuasa. Hikasut si simpuasa sim mga sila tao nagpupuasa. Sawab, intumbi, inhinang mangi, in uno-uno na liangan sinsara, apabila na hinangta, haadlawan simbulan Ramadan, hawak tuing kita puasa, hawayroon kita minum, wayroon kita kimaun, wala kita simuok, pagkaasawahan ta haadlawan si Ramadan, inya ungkatan mahinang gusi atawakan tamak hapu asasin kita niyo. Na imakasut si mga tamak yato amuna impagtukbal jakat pitla. Inhikaro hikmat niya siyabot da sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tu'matan lil masakin. Iwan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipagpakaun ha mga sila tao miskin. Nagsabdan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syahra Ramadan mu'allaqun bayna as-sama'i wal ard.
La yarfa'u illa bi zakatil fitr. Gunnal tuod lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in zakat pitla inna syahra Ramadan muallaqun baina as-sama'i wal ard. In bulan Ramadan, in puasa sa bulan Ramadan, nakantong sila ng haut, antara sila langit iwan singgumi. Di umangkat in puasa, simmano siya, malengkan soy sa makatukbal sin zakat pit. Hangkan lang sin Imam Waqi' ibn al-Jarrah. Imam Waqi' ibn al-Jarrah, Shaykh Ahmad. Guru sin Imam Ahmad. Damik yan guru raisab sin Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Amo na insawab kapag daman-daman niya lang nga siya, kautu ila waqi'in su'a hifdi. Inya to bilang katarangan sin Imam Waqi' ibn al-Jarrah, guru sa sin Imam Shafi'i. Nung sin Imam Waqi' ibn al-Jarrah, zakatul fitr li syahri Ramadan kasujudis sahwi lis-salah. In zakat pitla long sin Imam Waqi' ibn al-Jarrah, habulan Ramadan, hinang niya pangupamahan. Biasa lang niya sin sujud sa huya sambahayang. Na imano siya, doon na ka nagkulang in sambahayang niya, atawa ka nakatinggal si hambuk rukun. Atawa ka nambuk wajib halom sin sambahayang, atawa ka limawi in rakaat sin sambahayang niya, subay siya magsujud sa hawi. Hinang niya to pangupamahan sin Imam Waqi' ibn al-Jarrah. In subay, in tao nagpupuasa, in hantang sin zakat pitla, in nyambi hantang sin pagsujud sa hawi sambayang. Ay, mahinang parsawawan hikasampurna, hikasut si simpuasa, sim mga sila nagpupuasa. Wa tu'matan lil masakin. Dong si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpakaun ha mga sila tao, miskin. Hisinting kumaniyo tiyo in kissa. Waqi'iyya, jimatu hamasatan nyo biyaw. May taisab kita magkissa. Nagparma rin tuhan tanyo Rabbul Alamin. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Tanto bunnal tuod ng sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mampunyahi hikmat, pangadjian, im mga kakissa-kissahan yan, ha mga sila tao ulul albab. Mga mano siya, santo sa impamikil nila. Mga mano siya, halul akkal bayan buddiman. In kissa ini, waqi'iyya, jimatu, hamasatan yun na biyaon, hahula Egypt. Aw nahambuok, rajulun salih, tao salih, kakaalta, in kissa ini siyapahan niya, halupan si mahadjana, sarta kissa niya halupan si nambuk doktor, guru. Long niya, Sheikh, hawak tuing kami, buka na mo na, hay kakauhaan tag siyam simbulan Ramadan. Timatakad-takad kami, sin i'lan, sin announcement, bang maghaylaya na kami konsum at tawakan muasa pa. Haroon man, paggain ako tao, kakilahan na hula na mo, akaw man na mo, tao barkanan. Aw na hambuok, maas babae. Ya Sheikh, wallahi. Aw nambuk maas babae long niya simuok kamo, tiyawag ako. Uko long niya Sheikh, ibot patuhan. Wayroon long niya kakaun halombay na mo, pila adlaw na. Asabab lang nga sing kalikapan ko, wala ko na entertain marayaw imas babaiyat to. Sa piyangayo ko lang yan address niya. Pagpuas man, nakapuas na kami, iwan si mga, nagukat na kami, lilingkuran, iwan si mga panaiwan ko. Kauwi ako pa wike. Di ako lang yan asawa ko, lewag na win address si mas babaiyaon. Tantuhon ko, bang bundaling kabtangan niya. Yung babaiyaon balo, sir taon anak niya, 5 taon, anak yatim. Nampay yatim, pagbahasahon, bang miyatay in maas niya, in ama niya, hawala pa siya, nag-akilawalig. Yatim in tawag hato. Doon man lang si Sheikh yaon, kaya akan na mo imbay nila, na ajaib ako lang nga, nahansol yung pangatayan ko, pagkita ako sing kahalan simbay nila. Wayroon luon uno-uno. Yung mga bata-bata, nangangayukan na sarta nagtatangis. Nahansol lang yung sin Sheikh yaon yung pangatayan ko. Long sin Sheikh yaon pamaas babae. Iwot pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Di takaw hivin. Di takaw tay kuran hawak to ini.
Buat malengkan hinangong ko imparsawawan hikakuyag kay mo na mga anak mo, biasin pagpakuyag ko, pagdihil ko sawab hikakuyag sin mga kaanakan ko hawak to ini. Binin sin Sheikh yaw ni asawa niya ron hamas babae. Sarta miyat to sa gimuwa. Namising kakukunahan katam, binihan niya panyap, binihan niya kakaon, binihan niya tamungon yung mga anak yatim yaon. Di matungman siya. Siyampang nasa si mga anak yatim, sarta siot na imbadyo, nagkugkuyag na. Biasin sa kaula-ula, kaya na naman sin Sheikh yaon. Imparasahan si mga anak yatim yaon, yung kuyag, gimulkul mo kanya, sa kaula-ula, siya hiama nila. Doon man, nung sin Sheikh, minuit na kami pabaywan sin asawa ko. Baya-waya, mga pilajam, pahawak to magpajar. Nakatuga ko lang sin Sheikh yaon hangkaray, nakalipat. Halawm sinindan kulong niya. Di ko hika-describe bang biya din inlingkat sintampat na tudyo ko halawm katukan ko. Siyapahan niya, ibot pa Allah subhanahu wa ta'ala long niya. Doon man, ang mga kakaon, malagmak, kita kulong niya. So, man ako kumaon si mga kakaon niya, liang ako. Biyaitaan ako, bukon yan lang yung pagkaon mo. Bukon yan lang yung kakaon yan suko mo. Yan suko si mga sila tao, ordinary tao. Sumakawa, yat tulong niya hataas, yung kakaon, siyo suko kayo mo. Nakasakat ako lang niya pataas pagtudyuhon niya to. Biyayta ka ako, nakakaon ako lang nga sing kakaon niya to. Amo na yung kabati ko. Pagbati ko lang niya masuk na pajar. Ya masilong niya kanana naman kulong niya inlanab sim pagkaon na kaong kulong katukan ko. Ampa niya siyuy-suy pa asawa niya. Iwot pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya kulong niya asawa ko kanungnungan ko. Na nakainop ako long niya viha ini kahalan. Laong sin asawa niya kahaniya, iwot pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ko kihamutan insimud mo. Biya sindayaw hamut, hawak to pagsuy-suy mo kako sinta kainop mo yan. Kalabbian, simpagsarak ka, hamang sila tao miskin. Kalabbian, simpagsarak ka, hamang sila tao yatim haadlaw haylaya. Ang pentuhan tanyo Rabbul Alamin nagparman. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. Iwan subuka mo hamang sila yatim. Farman sintuhan tanyo Rabbul Alamin na baita sila ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Impagmarayaw kanila yan. Impagsumadya kanila yan. Impanugpatising ka sila sa kanila yan. Inyan khair. Marayaw. Pain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Man masaha ra'sa yatimin lam yamsahhu illa lillahi kana lahu bikulli sya'ratin tamassu 'alayha yaduhu hasanatun wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin andahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa qarana baina isba'ihi. Nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam, man masaha ra'sa yatimin, hisiyo-siyo lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In sumapu, hao, sin anak ilo, lam yamsahhu illa lillah. Wayroong maksud niya ro kaing simapu sin usin anak yatim yaon. Buat malengkan hakal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroong maksud niya ro kaing. Siya po niyan usin anak yatim, wayroong maksud niya ro kaing buat malengkan amuray. Hakal na sin Allah subhanahu, ulong niya, lasan niya. Naulong nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu bi kulli sya'ratin tamassu 'alayha yaduhu hasanat. In tiap-tiap buhok amuin dumupay mikit maun pakulamay lima niya bistahon niya to karayawan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin andahu kuntu ana wa huwa fil jannati kahataini wa qarana baina isba'i. Isiyusulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagmarayaw, in nagupiksa, yupiksa niya mga anak yatim amun niya undoon kanya, halawman niya. Kapag amanat kanya, atawa ka ni siyusiyo na yatim. Nagmarayaw sila kanya. Kuntu ana, in kayaunan ko lang ngayon sin siya,
Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam mahinang nyalundang panun halom sin sulga ampana isarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam upama kunyang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam biha ini. Hatinya maramo maglundang panunin Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin sulga. Amuyat to indeng mga hikmat hikarwa tu'matan lil masakin. Ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, "Aghnuhum ang tawafi hadal yawm." Papagdayahan nyo yung mga sila miskin. Dahing hapaglibutan, pagpangayuan, pakawaywayan. Haadlaw yan, ay haadlaw id. Asupaya yung mga kamiskinan, di sila maglibutan, mangayu, tumayak, sinlima nila. Haadlaw id na, tukbali sila sin zakat pitla, amuin kawayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, amuin piardo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kay mo, hasupaya mahinang parsawawan, mahinang hikasut, sisimpu asa mo, deng hagusi, deng hatamak, sin kakahinang mangi hawak tuin ikaw nakapuasa. Hawak tuin ikaw nagpupuasa. Sabo. Amunat tundeng hamang hikmat niya. Jari niya lumaton kita nyo maripa hukuman sin zakat pitla. In hukuman sin zakat pitla ittifaq ingkatan ulama, ingkatan muslim in siya wajib. Dalil nga rin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla." Qad aflaha man tazakka. Tiapsiran sing kawanan ding mga ulama. Imaksud lang niya sin tazakkarin di amuna in zakatul fitr. Wa dhakara isma rabbih fasalla. Imaksud isablaw nga sin sambahayang doon, amunain sambahayang haylaya. Dalil niya rin haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa atuz zakah." Iwan palindugan niyo, tunayan niyo im pagjakat. Doon haini, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Imam Ash-Shatibi rahimahullah, Al-Quranul Karim kulliyatus syari'ah. In Quran, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, kativuusan sin sara. Sumakawa, aun ayat, in siya mujmal. Shortcut sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala tiyaki-taki. Deng hasawabyat to in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bayan. In Quran mo bayan. Hangkan tiyapsiran sin mga ulama, imaksud lang niya rin doon, haayat yan, bukon sadya zakatul mal. Bukon sadya pagzakat sin alta, bukon. Lamod lang niya in zakatul fitr. Hangkan lang si mga ulama usul, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. In ibra, atawakan lang in pangadjian. In kamaksuran, katuron sin ayat, bi umum, hakatiluakan niya. Bukon hasawab sin katantanto katuron maun pa sin ayat yan bukon. Dalil yato ring ha Quran. In dalil ding hadis, amunen hadis na sabbut tanyo kaina dan kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Farada in sabbut hadis. Laung sin mga ulama usul, in farada iwan in fard iwan sin wajib. Anda jumhur al-usuliyin, hakama tauran ulama usul, wayroon dalong nga pagbidaan na. Hambuok da. Malengkan in ahnaf. In mga ulama, sin madhab Hanafi. Piyarak nila, in pagbidaan sin fard, iwan sin wajib. Laong nila in fard, ma jaa binassin qati'in wa mutawatir. Uno-uno na, in dimatong, simampay dalil qat'. Bugto na rin ha Quran iwan sin sunnah, sarta sunnah, hadis mutawatir. Matao din nagriwayat ka ni. In wajib lang ma jaa bi hadisil ahad. Uno-uno na lang nga hindi matong hadis ahad. Atin niya hambuk, hadis nanunggali. In pagtawag kanya tulong niya, wajib. Ala kullin, inyat to, maalumat sa ganap maalumat ka to, khilaf sim mga sila ulama usul.
Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faradah, piyarudu kuna kaniyo. In zakatul fit. Hadis din kan Ibnu Umar, sabi nini. Sa'an min tamrin. Hangkakan tanglongnya daing ha, tamar. Dengan hulma. Pausun takal na in waktu, akon makaliw na kita. Aun unum tiwayhuan, siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Dukaing riwayat, nasabot in tamar, in hulma, hangkakantang hulma, hangkakantang syair, paidawa atawakan barley, hangkakantang akap, amuin cheese piyata tahayaon, gatas siya, pagubos, mahinang man sa cheese, tumahay siya, amatin pagtawag akat. Daun ha ini, amuyat tu in nasabot hanas. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuyaon in hipapakuwa, hipapatunay, hipapatukbal, hipagzakatul fitr. Naring nga sababyat to, biutangan sin mga sila kaulamaan. Kangan-nganan bang uno yung pagbasa hun zakat. Panagnaan niya, ngiyanan siya lang niya zakatul fitr. Ikaruan niya lang niya sadaqatul fitr. Ini-istilahat sa mga ulama. Ikatu niya lang niya zakatul Ramadan. Ikaupat niya zakatul abdan. Kalima niya lang niya zakatul ras. Zakatul fitr. How no kiyawa in kalima ini? Kiyawa sa ding hadis sin Umar ibn Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Atin yung kalimat zakatul fitr, kiyawa siya rin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun riwayat sin Umar. Sadaqatul fitr, kiyawa siya ding hadis din kan Abi Hurairah, laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr. Inhikatunya long yangan sin zakat pitla, zakatul Ramadan. Demikian kiyawa sa ding hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdhi zakat Ramadan. Piagwakilan ako lang niya, pianghanglaan ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini paparihala in zakat Ramadan. Zakatul abdan, ini ni kiyawa ding hakabtangan sin Imam Malik. Zakatul ras, ini kiyawa ding hakabtangan sin Imam Ahmad. Atin liannaha tajibu ala ar-ra's la ala al-mal. Amo yatun ding hamangangan sin zakat pitla. Uno intibayhuan sin makajarihi pag zakat pitla. Paggain nasabot hadis, unom da. Hulma, paidawa, cheese piatatahay, anggul, intirigo, khilaf yung mga ulama. Bang makajari kay pagzakat pitla intirigo. Na hawno kiyawa imbukas pagzakat pitla tungod pa bukas. Bukon siya ding hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mag-map, dalawain audio hain doon. Ibalik tamat to. Biyutangan si mga kaulamaan aturan impagdihil hukuman. Sarut indeng ha mga biyutang nila hukuman long yarendi amuna in asasut tashri. Panimbulian sin syara. Dahil nga panimbulian sin syara long ya rabtul hukmi bil maslahati wujudan wa adaman. Kabutok long ya sin rabtul sin hukuman. Doon hasabab sin katuladjanan niya bil maslahati wujudan wa adaman. Hasabab sin katuladjanan yan kapaiddahan doon hakaon niya iwan sin kaway niya. Wa yaqsudu bidhalik immaksud long nga sin damik yan nasabot anna ahkamat tashri'a laha ilalun. Bunnal tuod lang nga mga hukuman sara aun sa illa. Mga paranan. Wahadihi al-ilalu yaduru ma'aha al-hukmu wujudan wa adaman. Iwan mga illa ini yaduru ma'aha al-hukm. Mga paranan ini miyamakad salong niya haligot sin hukuman doon hakaon niya iwan sin kaway niya. Fa idha wujidat al-illatu wujida al-hukmu wa idha adamat an adam al-hukm. Apabila maway malawa atawakan apabila yan doon in illa kawaakan mo ra isablong nga kawatukan mo ra isablong nga runin hukuman. Kalna miyamakad din illa imparanan ini hahukum haligot sin hukuman. Wa idha adamat an adam al-hukm. Na bang mawayin illa wayron de sablong nga hukuman. Wa yanbaghi an yafhama anna uslub at-tashri' yakhtalifu fil ahkam allati la tataghayyar masalihuha 'an al-ahkam allati tataghayyar masalihuha. Fa idha kana al-hukmu mabniyan 'ala maslahatin sabitatin la tataghayyar fa huwa hukmun sabitun. Wajib at-tatbiq في كل عصر وكل زمان ويدخل في هذا الصلاة والصيام والزكاة ولا إلى آخره. وينبغي لنا أن نفهم نادين أسوابيت نسوينة فهم marayaw أن أسلوب التشريع sin indahan in uslub dahan kaagi-agi sin sara in siya nagbibidda-widda long niya yakhtalifu fil ahkam nagbibidda-widda long in hukuman niya allati la tataghayyar masalihuha. Amuin nagbibidda-biddain hukuman niya iwan sim mga hukuman amuin la tataghayyar masalihuha. Di magkapinda in masalih niya. In katuladjanan niya. In kapaiddahan niya. Di. Maun pa hukuman amuin magkapinda-pinda isablong niya in maslahan niya. Naring hasawabyat tulong niya. In hukuman niyan amo hindi magkapinda-pinda in maslahan niya, fahuwa hukmun sabit. Kakkalin hukuman niyan, gawgot. Wajibut tatbiq. Suway siya lang niya paunun. Suway tatbikon. Hatiap-tiap fi kulli zamanin. Hatiap-tiap waktu wa fi kulli asr. Ini man hatiap-tiap masa. Wa yadkhulu. Sarta makasud maong pamyaksud sindamik yan nasabot yan. In sambahayang 5 waktu. Impag haji, impag puasa, impag zakat. In hukuman niya ini, di siya mapindah kawajib niya. Di magkapinda-pindain maslahan niya, in katuladjanan sin, mga hukuman sin sara ini, tungod pa ibadat na sabot. Di. Adapun, impakaradjaan, amma idha kana al-hukmu mabniyan ala maslahatin, ثابتة تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن التشريع يضع القواعد الأساسية ويترك التفصيل للمجتهدين. Adapun long sin mga ulama bangin kiaunan sin hukuman yan mabni nabangon siya long niya hasara aun dalil niya kitab iwan sin sunnah sumakawa tataghayyar magkapinda-pindalong niya in maslahan niya, in katuladjanan niya. Na din nga sawabyat to, wayatrukut tafsil.
hiwin na to na lang nga in tafsil, in katuyadtaran, in kaluakan, sinlilayan, hayan, ang impag-ijtihad hayan, hasupaya, kawatukan nila in kaamuhan, hamanga sila siyo, mga sila mujtahidin. Naamuyat to in asas, panimbulian sin sara, biyutang sin mga ulama, hapagbaktul hukuman, atawa ka na pagbantang hukuman. Sarta, patinggilon lang niya rihato para kala. Hikaisa niya lang niya, at tasawur. Hawa gugumuin hukuman suway, tuminggil si atinggil ang panagnaan, at tasawur. Pasarupahun imasala. Matampal in kaida, si mga sila manatika. Laong nila, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Impagdihil hukuman hambuok uno-uno na, hawa gugumuha in hukuman yan. Inyan ding mga tingian, puasin, pagtasawur. Pagpasaro pa si masala, pagpandang marayaw, pagingat, pagpangadji si masala, hawa gugumain hukuman. Tabiya gatos, tabiya ding kato, tanyo magsabot na sadyasin hukuman, hari hikabutang hatampat niya. Magsabot na sadyasin halal, sin haram, sin bidaa. Hawala biyutang hatampat niya. Hangkan sa mataod na mabali tanyo pangatayan simbang sa tanyo. On hukumon na to nasadya sila bidaa. Haram. Sinwala na to misan na pangadji. Ula na muna wala ayabutan piangadji bang unin dalil kaya kaputan nila. Magsaroon doon ka magpakwa. Sinhukuman kabayaan mo ring hawa napsu mo. Hikaisa niya lang nga tasawur. Suway pangadjiun marayaw na ay masala. Ang papakwaon hukuman. Inhikaruan niya lang niya. At tatbiq ala ardil waqi'. Ay, inhikaruan niya, amunain, patinggilon siya hukuman fikhi. Bangsaw pa, maaon na rin ha mga kaulamaan, nagpakuha, at takyiful fikhi, pag ang kayfiyan niya, patinggilon siya, bedin lang hantang si mga kaulamaan, hamasa na kauna nagpakuha hukuman fikhi, hamasa ala ini. Bangsaw pa, maaon na rin ha mga masaala, atawakan din nga mga kaulamaan, hamasa na kauna nagpakuha hukuman fikhi, tungod hamas ala ini, tuminggil na sa jarit tumurol kanila. Inhikato niya lang niya, at tatbiqu ala ardil waqi'. Pagtatbik, pag-implement lang niya. Si mas'ala, amuin dihilan hukuman yan, doon hahula biutangan mo. Naring nga sa mabiyat to, suway mo ingaton inaddat si manos siya. Suway mo ingaton in kahalan si jimadyato hamanos siya. Ingaton bang uno naman, in kakukunahan nila, bang unim in maslaha. Lawi kakunahan simbang sa manos siya, dahil ha, di nila kakunahan. Doon ay ni, siyabot ta kaina, in hukuman, sin pagjakat pitlain siya wajib. In hikaruan niya ittifak, mga ulama, wayroon simulang din kanila, in hukuman sin jakat pitlain siya wajib, in hikaruan niya, aon ding mga ulama, kimawa sila papanaw, sin suway tuod lang niya, pagkaon, in hipagungsod pitla, hawukon unod sin. Nahnu nahtarimu ala ra'yihim. In kita nyo mag-ihtiram, kita nyo mag-addat, hara'yayat to. Adapun, paggaim masala ini, mukhtalafa fi, biya nasing kaida na sabbot kaina yato, la nungkiru ala mas'alatin mukhtalafa fi, wa innama nungkiru ala mujma' alayhi. Di kita nyo mag-ingkar hamasa Allah, amo yung ittifakan na yaon, apag-ikhtilapan si mga ulama, hakal na inyaon, timinggil siya katan hakadalil-dalilan. Wa innama nungkiru ala mujma' alay. Mag-ingkar kita nyo ha, para kala pag-ijma'an. Namamung sab si mga katay manghuran lang niya, la ijtihada ma'an nas. Di kita lang niya makajari, mag-ijtihad bang on dalil. Impangasubu, how no kiyawa? Impagzakat pitla, bukas. Para halin niya wala na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kiyawa de isab siya ding hakiyas. Nagkal na in Shafi'iyya wan si Maliki, nagkiyas sila lang agla bukutul balad.
Pagkawala na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imbukas, nalong si mga ulama, magpakuha na sadya kita nyo zakat pitla, hawang unuin, kabibiyaksahan kakaun hahula yan. Bang unuin, kabibiyaksahan, pagkaun doon, hula yan. Inyat to ijtihad sad to. Kiyas. Sabab masadirut tashri' hikaisa niya lang al-Quran wal kitab. Imasdar, pangunguwian, pangangawaan, hukuman, sinsara, amo na yung Quran iwan sin sunnah. Muna. Hikarwa niya lang niya, amo na in, kiyas. Ay ijma, ikato, ini kaupat niya lang nga muna yung kiyas. Ijma, paghambuok si mga sahabat, ini kaupat niya lang nga muna yung kiyas. Nakiyas si mga kaulamaan. Pag gainsabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun unom sinipdad to kakaon, sabab amo yauning kakaon si mga sila tao Madina kawyaksahan nila pagkaunon. Na nagijtihad yung mga ulama, suway makajari ra isablong nga magpawa kita nyo kakaon. Amuin kawyaksahan kakaon sin mga sila tao hula. Amma in Imam Ibn Hazm al-Zahiri, di makajari kaniya magpakuha zakat pitla, buat malengkan deng duara. Hulma iwansin syair. In Imam Ahmad, nasabot kitab mo kuni, di makajari Hamad Zabsin Hanabila, magpakuha liureng unom, nasabot hadis. Namang saupa maingkita niyo, makay, atawa ka magtaklid hamadhabyat to. Imadhabyat to, miyakad sila, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang gayunggong. Nahaunog kita nyo, kumawa dalil, dengan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba't magkajari magpako bukas? Inyat tubukon deng hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagawa inya on deng ijtihad sin madhab al-Maliki aywan sin Syafi'iyah, innamong sila lang nga aglabu kutul balad. Insuway, magpakuha kita nyo zakat pitla, hawang uno ing kakaon kawyaksahan, kakaon si mga mano si adon hahulayan. Limyonin waktu pausun ta. Mari kita hukuman si magpakuha zakat pitla unod sin, hakim mat sin. Biya na sin hakim mas'ala khilafiyya, nag-ikhtilaf yung mga ulama. Inasabbot ta kaida kaina, di kita makajari mag-ingkar, hama sa Allah, nag-ikhtilafan. Aw paqaida sabbut sin Imam Suyuti ha kitab niya Ashba' wan Nazair lang al-ijtihadu la yunqaru bil ijtihad. In ijtihad di sa makajari sulakon sin hambuok ijtihad. Sabab may ta mabniyun ala dalil. Inya ong katan timindog si hadalil. Hisiyo deng hama nang jarihi sin pag zakat pitla unod sin. Muna, dengan kasahabatan radhiyallahu anhum. Dengan mga kasahabatan radhiyallahu anhum. Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Umar, ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal, iwan si ibn Abbas. Nasabot ini, bangon kanyo mag-review, nasabot hakitab sin Imam Badruddin al-Aini. Hakitab niya, Umdatul Qari, syarah sin Sahih Bukhari. Ini Imam Badruddin al-Aini, hangkama sa sila, iwan si Imam Ibn Hajar al-Asqalani, muhaddis day sa faqih, bahkan Imam Ibn Hajar, adapun imashhur, imatampal tuod lilayan sin Sahih Bukhari, amunayin kitab sin Imam Ibn Hajar, Fathul Bari. Dengan mga kasahabatan niya to, 5 sahabat. Ampay Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu, piyagdalil si mga ulama, hawak to in siya raraak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahula yaman. Magkulik sin zakat sin mga taurit to. Unin hinang si Muaz ibn Jabal, wala siya kimawa zakat pitla kakaon. Hakal na kaingatan sin Muaz ibn Jabal, mataod kakaon sin mga sila tao Madina. Nagliling in Muaz ibn Jabal sin maslaha sin tao Madina, kiyawa niya amunain tamungon, iwan alta. Hakal na amuya unin labi, malaggo im maslaha, katimbulan, atawakan katulad janan sin mga sila tao Madina hawak to yatto. Naring hasawabiyat to nag-ijtihad yung mga ulama. Dahil nga mga tabi'in, in Imam Tawus, sambil pa maun pa Imam Abu Hanifa, in Umar ibn Abdul Aziz, Khalifa Umar ibn Abdul Aziz, in sila katan magpakuha zakat pitla unod sin.
Nainya to kakahinang si mga sila salafus salih. Na paggain niya unisab na hinang da si mga salafus salih, paggain kita nyo nangangako, suway kita nyo mga kadaha salafus, hapamaham sin salaf, na may tahawas awak to hamas ala ini, kaluhun tanyo na mga kataymang huran tanyo, gimayunggong da isab sila hapamando, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laway hapamaham sin mga sila salafus salih da isab. Ini ni kataan pakaradya ang mas'ala khilafiyya, di kita nyo makajari, magkalo, maginggong, hamas ala ini, sumakawa kita unta nyo bang uni in lawi afdal, kakunahan si mga sila bangsa muslimin. Uno in lawi hikamumpaat kanila. Dihilanta sila kakaon atawakan, dihilanta sila sin unod sin. Hakim mathalga sin kakaon. Kamaw mo hanjima jato lawi luha mga hula Arab, hula dayahan, amuin bukas ini pagdihil nila, aw waktu yung mga tao miskin pagkarihilan nila mataod bukas, kyarutan bukas na, hipagdakang si mga miskin niya unim bukas matto patinda. Bangsaw pa ma-im price, halga simbukas yaon karihil, ang kakilo, longta, kay man pilak, saw pa ma, na bangsaw kari inambuk miskin yung kyarutan